بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ چلیں آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان صلح حدیبیہ کے دن کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا تھا؟ جواب: یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے، لیکن اس وقت بھی 12 افراد پوری ثابت قدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ سوال: عراق ہمیشہ کی طرح کس چیز کا مرکز تھا؟ جواب: عراق ہمیشہ کی طرح سازشوں کا مرکز تھا۔ سوال: خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہاں مدفون ہیں؟ جواب: خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں چوری کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی؟ جواب: اٹلی، جہاں چوری کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی۔ سوال: ملک کریم کس فرشتے کو کہا گیا ہے؟ جواب: ملک کریم جبریل امین کو کہا گیا ہے۔ سوال: غار ہرا کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب: غار ہرا کی لمبائی 4 گز ہے۔ سوال: بجلی کے بغیر چلنے والی وہ کون سی چیز ہے جو جلتی بھی اور بجھتی بھی ہے؟ جواب: جگنو جلتا بھی ہے اور بجھتا بھی ہے۔ سوال: کس غزوہ میں پہلی بار خواتین شامل ہوئیں؟ جواب: غزوہ احد میں پہلی بار خواتین شامل ہوئیں۔ سوال: وہ کون سا نجس جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: وہ نجس جانور کتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔
सवाल, किस जानवर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सदमे में खाना पीना छोड़ दिया और फिर मर गया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सदमे में खाना पीना छोड़ दिया और फिर मर गई। सवाल, कौन सा घराना सबसे पहले मुसलमान हुआ? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का घराना सबसे पहले मुसलमान हुआ। सवाल, जो शख्स मुसलसल जुम्मा ना पढ़ता हो इसके लिए क्या शरई हुक्म है? जवाब, हदीस के मुताबिक जिसने 3 जुम्मे जानबूझकर छोड़ दिए इसने कुफर किया। सवाल, लोहे महफूज किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोहे महफूज सफ़ेद मोती की बनी हुई है। सवाल, वो कौन सा बुत था जिसकी खिदमत में 400 खादिम होते थे? जवाब, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम जिस बुत की पूजा करती थी इसका नाम बायल बुत था और इसके 400 खादिम हुआ करते थे। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो इनकी कौम ने क्या कहा था? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो इनकी कौम ने कहा था कि इनको हमारे हवाले कर दो। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु होते। सवाल, वो कौन मर्द साबित है जिनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजाब का हुक्म दिया था? जवाब, हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजाब का हुक्म दिया था। सवाल, फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत किसने की? जवाब, फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की। सवाल, कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? जवाब, सूरजमुखी का फूल है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है। सवाल, इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम फारकलीत दर्ज है। फारकलीत का मतलब क्या है? जवाब, फारकलीत का मतलब आराम सकून देने वाला।
सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 125 साल उम्र पाई। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल: खिलाफत अब्बासी का बानी कौन था? जवाब: खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा अबू अल अब्बास मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सफ़ा था। सवाल: सलीबी जंगों के फातिह सलाहुद्दीन अयूबी का मज़ार कहाँ है? जवाब: सलीबी जंगों के फातिह सलाहुद्दीन अयूबी का मज़ार दमिश्क में है। सवाल: कुरान पाक में नमाज की ताकीद कितनी मरतबा की गई है? जवाब: कुरान पाक में नमाज की ताकीद 700 मरतबा की गई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।